Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji ne sme biti zaboravljen iako se desio 2005. godine. Naime, jednog lepog dana, odnosno to je bio zapravo prvi prolećni dan 2005. godine, tačnije 21. mart, znači u periodu od 17 časova pa sve do 19:45 policija grada Petrinje u Hrvatskoj imala je slučaj koji je ravan događajima iz serijala Dosije X. Naime, policijskoj stanici, odnosno dežurnoj službi, neko je telefonskim putem javio da je primetio beživotno telo jedne žene kako leži u ulici Stjepana Radića 2 u gradu Petrinja. I policajci su odmah izašli na teren da bi u stvari vidjeli o čemu se radi. I dok uviđaj još uvek traje, dok oni obezbeđuju samo lice mesta, dežurnoj službi iste policijske ispostave u ovom gradu zvoni telefon posle 25 minuta i prijavljuje se da je u jednoj stambenoj zgradi u ulici Dražena Petrovića u Petrinji ubijena žena stara 40 godina vatrenim oružjem. Policija je bila u šoku. Naravno, dežurni policajac obaveštava ekipu koja je već na terenu, koja čeka dolazak ekipe iz Siska da bi im pružili tehničku i svaku drugu pomoć da urade što bolje uviđaj, i u tom celom dešavanju i organizaciji stiže još jedna prijava maltene za isti zločin koji je izvršen na isti način. Zapravo svi su bili u šoku. I dok policija odlazi na navedenu novu lokaciju da bi videla o čemu se radi, zatiče u stanu izbezumljenu porodicu žrtve, tu je leš, prijavljuje se i čovek koji je navodno izvršio ovo krivično delo, misle da je on u stvari osumnjičeni. Policija javlja svojoj dežurnoj službi da je osumnjičen čovek sa imenom tim i tim, i dok traje komunikacija između patrole sa terena i dežurne službe, zvoni opet telefon dežurnom policajcu. On se javlja na telefonu za hitne pozive i čuje ženski glas. Kaže: gospodine, zovem vas iz Doma zdravlja, upravo na parkingu Doma zdravlja u Petrinji ubijena je jedna žena, iz pištolja pucao je čovek, trčao je za njom i ispalio je 2 metka u nju. Visok je toliko i toliko, ima pištolj u ruci i posle izvršenog zločina seo je u Golf crvene boje i otišao velikom brzinom u nepoznatom pravcu. Dežurni policajac zove svoga šefa, sada već izbezumljenim glasom kaže šta se desilo, da je ubijena i 3. žena, i šefa policijske ispostave u Petrinji sada već hvata panika. Otprilike oni imaju pretpostavku ko bi mogao da bude izvršilac ovih krivičnih dela. Pretpostavljaju da se radi o sposobnom i opasnom čoveku, a vidjet ćemo kasnije i zašto. Oni odmah zovu višu instancu i traže da se pošalju specijalci. Naravno, podižu se helikopteri koji kreću sa specijalnom policijom iz Zagreba, i dok su bili na putu ka Petrinji, tačno u 17 časova i 40 minuta u dežurnu službu policijske ispostave ovog grada ulazi čovek koga oni traže po celoj Petrinji, pruža pištolj ka pultu, stavlja ga na pult dežurne službe i kaže: ja sam taj i taj i upravo sam izvršio zadatak svoga gospodara, ubio sam svoju bivšu suprugu i njene 2 najbolje prijateljice zato što su veštice, i smatram da sam uradio veliko delo za veru i za celo čovečanstvo. Naravno, odmah ga hapse, dežurni obaveštava svoga šefa da je u policijsku stanicu zapravo ušao
čovek koji se predao i za koga sumnjaju da je izvršilac ove kompletne strašne situacije u Petrinji toga 21. marta u periodu od 17 časova do 19:40. A o kome se zapravo radi? Radi se o Vlastimiru Kihaliću, rođenom 1968. godine u mestu Glina, obližnje mesto pored Petrinje, i on je u svojoj porodici odrastao kao lepo vaspitani mladić. Njegovi roditelji, zapravo Vlastimirovi roditelji, su gospodin Milan i gospođa Marija Kihalić. Oni žive u selu Prekopa, koje se nalazi između Gline i Petrinje. Inače, po završenoj srednjoj školi, Vlastimir postaje policajac i sve nekako radi na vreme. Rešio je na vreme i da se oženi. Imao je nepunih 22 godine kada se zaljubio u jednu prelepu devojku koja se zove Željka, koja je bila starija od njega nepunih 2 godine. Znači, ona je rođena 1966. godine u Petrinji. On s njom stupa u brak, tačnije 5. oktobra 1990. godine. Iz tog braka su izrodili dvoje prekrasne dece, zapravo sina i ćerku. Sve je to funkcionisalo onako, kako bi ja rekao, sa neke tačke gledišta sa strane, kao idealni brak i uzoran, znači onako za ostale ljude iz tog kraja. Međutim, to baš i nije bilo tako. Oni koji su dobro poznavali ovu porodicu, znali su da tu nešto ne štima, jer Željka se žalila svojim prijateljicama da je njen suprug, koji je, kao što sam rekao, već bio policajac, ponekad znao da bude i nasilan prema njoj, zato što je bio dosta ljubomoran, jer Željka je bila jedna prelepa žena, krupnih, lepih očiju. I on je često znao da kaže da je on zapravo nju i zapazio po tim prelepim očima i da ne bi mogao da živi bez njenog pogleda. Naravno, taj brak je funkcionisao kako je funkcionisao. Željka se ponašala, nažalost, kao i sve žene iz malog mesta. Bilo ju je sramota da prijavi svog supruga, policajca, koji je inače bio nasilnik u braku, u porodici. Ona je trpela to nasilje u porodici čitavih 12,5 godina. Znači, taj brak je funkcionisao od samog početka sa dosta nasilja. Željka je sve to trpela zato što je suprug pripadnik službe i bila je velika sramota da sada ona njega prijavi, jer je znala da će zbog toga izgubiti posao. A taj period, malte ne, od samog početka kada su stupili u brak, od 90. godine, pa odmah ubrzo posle toga dešavaju se, znači, i ratna dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije i njen suprug kao pripadnik MUP-a Republike Hrvatske učestvovao je i u ratnim dejstvima, odnosno, kako oni to kažu, u Domovinskom ratu, jer nije mogla da ga zaobiđe ta sudbina, kao i sve pripadnike vojske i policije. I on je bio malo na terenima, malo kod kuće. U tom periodu od 91. pa do 95. godine njima se rađa, znači, kao što sam rekao, dvoje prelepe dece, sin i ćerka. Roditelji ih lepo vaspitavaju, hvala Bogu staje i rat. 95. godine svi očekuju ekspanziju boljeg i srećnijeg života, pa i ova porodica. Vlastimir radi u policiji vredno, supruga radi u jednom restoranu kao konobarica. Naravno, to je neko nepisano pravilo iz tog perioda. Sada se to malo nešto promenilo, ali iz tog perioda je nepisano pravilo bilo da policajac ženi ili konobaricu, ili učiteljicu, ili medicinsku sestru. Sada je na prvom mestu policajka, jer posle 2000. imamo i devojke koje rade u policiji, pa onda sada su one na prvom mestu, ali ranije. Znači, pričam o periodu kada sam i ja stupio
u službu, pošto vidim da je Vlastimir faktički moja generacija, znam odlično taj period. Priča broj 1 je bila konobarica, priča broj 2 medicinska sestra i sada ako je neko inspektor ili načelnik nekog odeljenja, onda dolazi u obzir učiteljica, lekarka i tome slična zanimanja. Međutim, nisu svi rođeni ne samo da budu pravi policajci i dobri policajci, nego nisu svi rođeni ni da žive sa teretom imati lepu ženu i još da radi kao recimo konobarica. Tu dolazi ona ljubomora, misli da ona odlazi na posao samo da bi upoznala nove frajere i tome slično i to na kraju eskalira u jedan pravi pakao od braka. Željka je radi dobrobiti dece sve to trpela, ćutala i punih 12,5 godina ona nije prijavljivala nasilje koje se vrši nad njom. Tek 2002. ili 2003. godine Vlastimir na predlog svojih starešina odlazi na vanredni sistematski pregled da bi se utvrdilo njegovo zdravstveno stanje, jer starešine su počele da sumnjaju da sa njegovim psihičkim stanjem nešto nije u redu. Odnosno, plašili su se da su neka ratna dešavanja ostavila veliki traumatski problem u ovom čoveku i da on zapravo ima takozvani vijetnamski sindrom. Sada, da li je on imao vijetnamski sindrom ili ne, ali očigledno da je imao nekih psihičkih problema, jer komisija je procenila da on više nije sposoban za rad u policiji. I on je 2003. godine penzionisan. Naravno, njegova supruga Željka je tek tada počela da priča svojim koleginicama s posla i prijateljicama da ona 12,5 godina je trpela zbog tog njegovog posla jednu pravu torturu i nasilje u porodici. I sada, kada je on penzionisan, smatra da ne može više, znači, da izgubi posao, počinje da priča o onome šta on zapravo njoj i radi. A Vlastimir, da bi se opravdao nekim svojim prijateljima, kaže: ma ne, mi živimo u idealnom braku. Nama je super, mi se volimo ko golupčići. Jeste da joj ja ponekada udarim neki šamarčić, ali ko to ne radi? To sada svi rade. Znate, imate lepu ženu koja ima onako prelepe krupne oči i, kako on kaže, kao neka lepa krava. Mislim, poređenje sa kravom možda nekome zvuči ružno, ali ja tačno znam te ljude iz tog kraja. Oni kravu doživljavaju kao nešto što je sveto. Oni koji posjeduju kravu smatraju je maltene članom domaćinstva. Smatraju da ona hrani njihovu porodicu. I ako sada oni detetu kažu: jao, lep si kao telence, ili curici kažu: jao, tatino jagnje lepo, ili tome slično, to ne znači da oni vređaju dete time, nego oni smatraju stvarno da je to nešto prelepo. Sada ja do duše nisam čuo ni jednog čoveka koji živi na selu da tepa svojoj ženi: moja prelepa kravo, ali ako čovek smatra da krava ima najlepše oči, može tako i da kaže svojoj partnerki ili supruzi, ali smatram da to poređenje i nije baš umesno. Ali ajde, bilo kako bilo, Vlastimir je smatrao da njegova žena ima najlepše oči na svetu i da on ne može da živi bez tog njenog pogleda. Ali te prelepe oči više nisu mogle da trpe masnice ispod njih koje su nanešene Vlastimirovim pesnicama. Ova žena, Željka, želela je da na posao u restoranu, zapravo u kafani, ode našminkana kao i sve druge žene i da velikim slojem pudera i šminke ne krije podlive koje je te večeri dobila od supruga da bi tobože priznala neku vezu sa nekim partnerom. Jer kako je Vlastimir govorio, on ima dobre operativne veze i njegov veliki prijatelj mu stalno kaže šta se zapravo dešava u njegovom okruženju. Željka je pokušavala da sazna o kom se prijatelju radi, ali to nije mogla da sazna.
Šta je Vlastimir radio još dalje u svemu tome da bi dokazao neverstvo svoje supruge? Odlučio je da se preseli i da ne živi stalno kod svoje supruge i kod dece u Petrinji, a on će živeti kod roditelja u selu Prekopa. Kao da bi pomagao, navodno, u poljoprivredi sada ocu Milanu, jer je on u penziji, a još uvijek je u najboljim godinama, zapravo ima 35 godina i zašto bi on sada se ponašao kao neki penzioner i išao na pecanje tamo i tome slično, nego prate da pomogne tati Milanu i majci Mariji. Naravno, oni nisu razvedeni. Vlastimir dolazi u porodičnu kuću u Petrinji gde živi supruga sa decom kad god želi da ih obiđe i da im bude pri ruci. Međutim, on tu kuću kao u nekom filmu, glumeći nekog dobrog policajca, kao čoveka sa velikim iskustvom, zapravo ozvučava, postavlja prislušne uređaje svuda po kući, čak i u slušalicu fiksnog telefona, na tavanu postavlja neke sisteme za snimanje, to su oni stari magnetofoni policijski koji su se koristili 70. i 80. godina i ko zna kako ih je Vlastimir i iz kog SUP-a ili policijske ispostave i nabavio, najverovatnije to je bacano u nekom rashodu. I sada on snima razgovore svoje žene koje ona vodi sa svojim prijateljicama kada dođu kod nje da kafenišu i snima i njene razgovore koje obavlja telefonom. Naravno, Vlastimir to beleži u svom dnevniku i onda sa tim dnevnikom dolazi kod svoje majke Marije i čita joj šta je zapravo sve zabeležio i pribeležio, kako on to kaže, od razgovora između njegove supruge i njenih prijateljica. Majka kaže: sine, šta te to snašlo? Pa žene ko žene, normalno da pričaju o svemu i svačemu. Kaže: ne, sada ćeš ti da čuješ i jednu traku. I onda pušta mami da čuje onu snimljenu audio traku sa razgovorom svoje supruge Željke i njene prijateljice Nade Kušan. I kaže: eto majko, vidiš ti šta ona sada njoj priča. Konkretno u tom telefonskom razgovoru između Željke i Nade Kušan bilo je snimljeno otprilike ovako nešto. Željka se žali Nadi da je Vlastimir došao vrlo ljut, prebacivao je zašto je nosila suknju iznad kolena, da ona ne sme tako da se ponaša jer svojim provokativnim oblačenjem izaziva muškarce koji vole da jure žene. Žena se oblačila normalno, kao i svaka druga žena. I sada gospođa Nada je u tom razgovoru rekla: pa mislim, Željka, krajnje je vreme da ostaviš tu budalu i da se zvanično razvedeš od njega. I Vlastimir je smatrao da je to u stvari glavni udarac na njega i njegovu porodicu. I rekao je: mama, eto vidiš dokaz, snimljen je, da ona sa svojim prijateljicama se sprema da meni da razvod braka, da me proglase ludim, da me strpaju u ludnicu i da ja tamo završim do kraja života. Također je imao i zabeležene razgovore između Željke i Vesne Mokrović, njene druge prijateljice, koja je dolazila tako kod nje na kafenisanje i žene su opušteno pričale o raznim temama. Između ostalog, Željka se i njoj žalila kako trpi nasilje i ona je od svoje prijateljice i dobila i savet da sve to prijavi policiji. I njih dve naravno nisu znale da ih neko snima dok one to pričaju. I sada dok Vlastimir sluša te transkripte razgovora, dok ih detaljno analizira, dok pokušava da ih dešifruje, da vidi gde je tu zapravo glavna opasnost za njega, on odlučuje da prekine uzimanje terapije koju je dobio od svojih lekara. Pod izgovorom da bi spasao svoj brak.
A zapravo o čemu se tačnije radi? Većina muškaraca kad posumnja da partnerka hoće da ih napusti, umjesto da stvari rešavaju razgovorom, počinju da rade na svojim ljubavničkim sposobnostima i pokušavaju da se pokažu u seksu. A u stvari i ne shvataju da ženama na kraju krajeva je najbitnije da budu poštovane. I ako osjećaju ljubav svog partnera, one će i neke seksualne neuspehe svojih partnera da progledaju kroz prste. A ako je muškarac, bez obzira koliko god da je dobar ljubavnik, nasilnik, siledžija i psihopata, neka vrsta tiranina, one ne mogu da ga vole. I nikakve tu performanse ne pomažu. Kad tad ta veza mora da pukne. Najverovatnije je to hteo i Vlastimir kako bi zadržao svoju ženu. Međutim, s obzirom da je i otišao u prevremenu penziju sa dijagnozom psihičkog poremećaja, sada tačnije koja je vrsta njegovog psihičkog problema bila kao dijagnoza, ja nisam baš siguran, jer generalno se Vlastimir ne ponaša kao da je neko ko je oboleo od vijetnamskog sindroma. Ljudi koji su dobili vijetnamski sindrom kao posljedica rata su zapravo ljudi koji su bili pripadnici službe, uglavnom nekih specijalnih jedinica, bez obzira da li policijskih ili vojnih, i dobili su otkaz iz ovog ili onog razloga, najčešće zbog nekih psihičkih poremećaja, a da nisu ni svesni da to javno pokazuju svojim ponašanjem i svojim funkcionisanjem kroz službu. Kada odu u prevremenu penziju ili dobiju otkaz, oni počinju da rade na sebi. Ne u smislu da postanu dobri ljubavnici, nego žele da postanu neki drugi Rambo. Kreću, sa trčanjem, rade na održavanju kondicije, počinju da prikupljaju velike količine naoružanja koje su dužili dok su bili pripadnici tih specijalnih jedinica. Ako su bili snajperisti, počinju da nabavljaju sve vrste snajpera i opreme za to, prave listu i spisak neprijatelja koji su i državni i narodni, a i njihovi lični. I smatraju da su predodređeni od neke više sile ili možda neke tajne službe da spasu svet. Ako ne svet, onda bar svoju naciju. I sve to što sam rekao da rade, radit će do onog trenutka kada im nešto ne kvrcne u mozgu i ne preduzmu konkretne akcije. A to se obično završava tako što bez razloga ubiju neke ljude koji nisu ni krivi ni dužni za bilo šta što se ovom čoveku dešava. Na kraju krajeva to mogu da budu i deca u nekom školskom autobusu dok odlaze do škole, mogu to da budu radnici koji se vraćaju s posla iz neke fabrike, mogu to da budu i pripadnici neke vojne jedinice koja slučajno prolazi tog dana putem koji je ovaj Rambo u tom trenutku posmatrao kroz svoj snajper i dešava se ono što se dešava kao u nekom filmu. Puca dok ga ne uhvate ili dok ga ne likvidiraju. U ovom slučaju naš Vlastimir se ne ponaša tako kao Rambo, on se zapravo ponaša kao čovek koji ima paranoidne ideje. Da li je on imao paranoju i pre policije ili ne, ja to sada ne mogu da tvrdim, mislim da nije, zato što prilikom primanja u policiju morao je da prođe razne psihotestove, takođe je imao redovne te sistematske preglede. Sada, ove teme su bile jako aktuelne u poslednjem periodu, jer upravo su bili, i konkursi za primanja u srednje policijske škole ili na policijske akademije, pa su se mnogi pitali kako proći psihotest, a da ne padnete na njemu. Pa postoji samo
jedan način kako ga proći, a to je da nemate karton koji je već registrovan u vašem ranijem lečenju u smislu bilo kakvog psihičkog poremećaja kod vas i naravno da uspešno rešite psihotest i od psihologa, a kasnije i konkretno kada razgovarate sa neuropsihijatrom, jer neka falinka ne može da se prikrije u tim stadijumima psihotestiranja, a pogotovo ne dok traje školovanje, jer pripadnici policije ili vojske dok su u akademijama ili u srednjim školama, oni su stalno pod nadzorom svojih psihologa, koji nekada znaju da budu postavljeni i za nastavnika ili profesora nekog drugog predmeta koji nema veze sa psihologijom. Zapravo stave čoveka koji je profesor istorije, ali on ima i fakultet psihologije i on otkriva recimo učenike koji su na neki način po njemu devijantni u svom ponašanju. Znači, ako imate bilo koju devijaciju, jako ćete teško proći psihotest za primanje, a kroz školovanje nema šanse da ne budete otkriveni i diskvalifikovani iz daljeg usavršavanja i školovanja. Tako da ja u slučaju ovog čoveka zaista se čudim kako je on mogao da bude tolike godine pripadnik hrvatske policije, a da ne bude otkriven da ima neku devijantnu osobinu u svom psihološkom profilu. Jer radi se o čoveku koji je po službenoj dužnosti ovlašćen da po potrebi predviđenim zakonom upotrebi svoje oružje, pa ne daj Bože možda nekog i liši života. To je najveće ovlašćenje koje neko može imati po ustavu jedne zemlje. I on sada odjednom ima problem da je u neku ruku paranoičan. Naravno, najlakše je reći dobio je postratni sindrom, ali generalno ovo ponašanje, slušanja, praćenja i tome slično ukazuje da je on bio paranoidna osoba. Sada, paranoja se najčešće pokazuje kod muškaraca u periodu početka puberteta. To je znači ono 13-14 godina ili na kraju adolescencije. Generalno njegovu šifru su odredili psihijatri i psiholozi i na osnovu nje je i dobio penziju. Sada što je odustao od lečenja, to je sam hteo tako, da bi najverovatnije po njegovom ličnom shvatanju ojačao svoju muškost. Što je po meni velika greška, a on je mnoge greške napravio u tom braku koje ova žena više nije mogla da trpi. I tu sada nije mogao niko da odluči umesto nje, u smislu da je ona sada slušala neke svoje prijateljice, te uradi ovako, te uradi onako. Ona je tačno donela odluku da sa ovim čovekom više neće živjeti. Vlastimir je toliko ubeđen da on voli svoju ženu i da mora da pokuša na sve moguće načine da sačuva ovaj brak. I po preporuci nekih svojih prijatelja odlazi i kod čuvene Mare Ciganke, kako on sam kaže. To je zapravo jedna Romkinja koja gata u karte i proriče navodno sudbinu. Ona je rekla, slušaj ovako Vlastimire, tvoj brak je osuđen na propast. Ali ne zato što si ti kriv ili tvoja supruga Željka, nego neke dve plave žene žele da vaš brak razore. I sve pokušavaju na moguće načine da urade sa crnom magijom kako bi se vas dvoje razišli. Čak vidim da će ovde biti i neke smrti. I ja ovde ne mogu pomoći. Ovde za ovu priču može samo da bude od pomoći jedan čuveni hodža iz Bosne. Ali da bi došao do tog hodže, moraš prvo da ideš kod ovog vidovnjaka. I dala je ime nekog vidovnjaka, svog prijatelja, kod koga je
Vlastimir otišao, on je isto nešto gledao putem zvezda, padalica, te ovo, te ono, te rekao je sada kada se poklopi ovaj Saturn sa ovim, desit će se ovo, desit će se ono, te kada bude prva nedelja mladog meseca moraš ići kod hodže u Bosnu, rekao mu je naravno ime i prezime čoveka, i da mora da ode u Cazinsku krajinu da bi obišao tog i tog hodžu koji će mu uraditi zapis i neko topljanje olova. Bilo kako bilo, završio je i kod nekih derviša koji su ranije bili u nekim anadolijskim tekijama. Zapravo to se radi o jednom posebnom kultu koji je meni, da priznam, nepoznat, ali u tim krugovima koji se bave tom arapskom magijom, govori se da kada derviši naprave neku priču u smislu skidanja magije ili pravljenja magije, tu malte ne leka nema. Bilo kako bilo, da li su oni najjači ili nisu, Vlastimir je išao i kod jednih i kod drugih i kod trećih. Prošlo je nekoliko meseci u tim njegovim hodočašćima od Mare Romkinje pa sve do poznatog hodže u Cazinskoj krajini. Došao je i februar 2005. godine, njegova supruga Željka mu podnosi zahtev za razvod braka. I tu je Vlastimir generalno pukao. Doživeo je nervni slom. Rekao je, evo šta sam doživeo. Pa Mara mi je sve rekla tačno od A do Š. Rekla je da će mi dve žene, plavuše, pokvariti brak. A to su zapravo Vesna i Nada. Tačno znam da su one. I na kraju imam sve dokumentovano crno na belo. U međuvremenu Željka je nekoliko puta svog Vlastimira prijavila i policiji za nasilničko ponašanje. Oni su rekli da će s njim obaviti informativni razgovor, da vide o čemu se zapravo radi, kao i to da li postoje zakonske osnove da oni njemu privremeno oduzmu oružje koje je on dobio prilikom odlaska u penziju. E sada, ovde je totalno jedna apsurdnost koja se pojavljuje, faktički jaka kao nokaut. Onaj ko gleda to sa strane i ko sluša ovu emisiju, prosto ne može da veruje da neko sa šifrom za ratni sindrom odlazi u penziju i od službe dobija pištolj za uspomenu. Za one koji ne znaju, vojna lica i policajci prilikom odlaska u penziju dobijaju svoj službeni pištolj ako žele da ga trajno poseduju. Međutim, da bi neko dobio to oružje, da ga ima kao uspomenu na službu, mora da poseduje ne samo zakonske, nego i zdravstvene kvalifikacije da je on podoban za to, bez obzira šta je radio kroz službu. E sada, koje kvalifikacije može da ima kao podobnost čovek koji odlazi sa šifrom u vezi ratnog sindroma, ja stvarno ne znam. I još Vlastimir ima dozvolu ne samo za držanje, već i nošenje svog pištolja. Generalno, ne bih da komentarišem zašto nije bilo osnova da se ovo oružje i otuđi od Vlastimira posle prve prijave za nasilje u porodici, ja to sada ne znam, ali on je zadržao pravo na nošenje i držanje oružja. E sada, Vlastimir, naravno, pored toga što je odlučio da ne odustane od svog braka, smišlja šta je najbolje da uradi da isti sačuva. I došao je na ideju, a po savetu nekog svog prijatelja, kako kaže, treba da razgovara sa svojom suprugom u 4 oka i da joj objasni da su njene prijateljice, zapravo Nada i Vesna, njoj i njemu uradile crnu magiju i da to nije mogao da skine zapisom čak ni čuveni hodža iz Cazinske krajine. I kada je Vlastimir dobio sada zahtev za razvod braka od svoje
supruge. Toliko je bio šokiran da više nije ni znao šta treba da radi i jedini spas i nadu je potražio u svojoj veri i crkvi. I otišao je kao pravi vernik u svoju crkvu u Petrinji i tamo je platio misu za spasenje svog braka. Ja verujem da je on i razgovarao i sa sveštenikom, da je tražio savjet i od njega, da je najverovatnije pokušao da ubedi sveštenika da pokuša da stupi u kontakt sa njegovom suprugom Željkom i da obavi razgovori sa njom. Jer kao što je i sam govorio, a izgleda i verovao u to, on je tvrdio da su on i Željka dali zavet pred Bogom koji je večan i da nema većeg bogohuljenja nego raskinuti brak i taj zavet. I Vlastimir prosto nije mogao da živi sa činjenicom da sutra može biti ostavljen od svoje supruge. Prosto u to nije mogao da poveruje i nije mogao to nikako da prihvati. I zbog toga sad počinje i češće da dolazi u njihovu kuću u Petrinji, gde počinje sada Željki da preti kako će da je ubije ako ga ona ostavi. Naravno, ona je to nekoliko puta i prijavila petrinjskoj policiji, čak je bila u jednom periodu kod jedne svoje prijateljice gde je otišla da se skloni iz straha da joj Vlastimir ne bi nešto naudio, u smislu da je ne pretuče ili ne daj Bože ubije, jer ona je znala da on nosi sa sobom stalno pištolj koji je dobio od službe kao uspomenu na nju. Takođe je potražila i zaštitu, a i pomoć od sigurne kuće u Zagrebu. Naravno, tamo je tražila i pomoć psihologa i pravnika ove sigurne kuće. Šta su oni sve tačno njoj rekli, ja to tačno ne znam, ali ona se posle svega toga vratila svojoj porodici u Petrinji, a sa ciljem da bi čuvala svoju dečicu, sina i ćerkicu. I u tom periodu Vlastimir i dalje nastavlja da dolazi, da je obasipa nekim obećanjima kako će biti fin prema njoj, kako ne treba ona da sluša svoje prijateljice jer one su joj najveći dušmani. Posebno je mislio znači na Vesnu i Nadu. Govori kako one su vračare, kako je jedna poznata Romkinja koja se bavi skidanjem crne magije rekla da su dve plave veštice rešile da rasture njihov brak. I tu sada Željka vidi da generalno sa Vlastimirom nešto nije u redu. Ona je ostala pri svom stavu da se razvedu, ali mi nije jasno kako sada trpi njegove te stalne dolaske, svakodnevne. Zašto ne zove policiju non stop, da bude maltene dosadna, a sa ciljem da ih ubedi da je ovaj čovek opasan i da ga treba smestiti u neku ustanovu za lečenje. Naravno, u tom ubeđivanju biću dobar, neću te dirati, ja te volim, došao je i 21. mart. Ona je odradila svoju smenu na poslu gde je radila, došla je kući, tu je bio i Vlastimir koji se spremao da negde oko 16 časova ode za Glinu kod roditelja kako bi im sredio ogradu tako što bi je ošišao. Kupio je navodno i nove makaze za šišanje te ograde i seo je u svoj crveni Golf i otišao za Glinu. Međutim, na pola puta do Gline on je shvatio da je u tom nervoznom polasku zaboravio da ponese makaze za šišanje ograde. I vraća se nazad porodičnoj kući u Petrinji. I dok je vozio ka kući, tačnije negde na trgu Stjepana Radića, on je spazio svoju suprugu Željku kako ide iz suprotnog pravca. Uzeo je svoj mobilni telefon, nazvao Željku i kada se ona javila, on je pitao da li ti to ponovo ideš nazad do kafane. Onda mu je rekla šta te boli klinac gde ja idem i prekinula mu je vezu. I dok je tako zaprepašćen vozio, prosto nije mogao da veruje šta mu je
supruga Željka rekla, čuje glas koji mu je rekao, ne može ona s tobom da se ponaša tako, moraš se sada vratiti nazad i da to s njom rešiš u 4 oka. I onda je Vlastimir napravio polukružno skretanje, vratio se znači nazad i sustigao je svoju suprugu Željku. Parkirao je automobil, svoj crveni Golf, izašao je i rekao je, Željka, uđi u auto da za 5 minuta raščistimo u 4 oka ovaj problem, ne ide to više ovako. Ona je rekla, ma dobro, šta ima s tobom više da raščišćavam, zašto me pratiš, i počela je da trči. Zapravo, nesrećna Željka je videla da Vlastimir ima ideju da je tog dana ubije. Videla je to u njegovim očima i počela je da trči koliko je noge nose. Vlastimir je potrčao za njom, ali je Željka bila brža i on sada, kako kaže, da bi je zaustavio, možete da zamislite taj izgovor, vadi svoj pištolj, čuveni legendarni tetejac, repetira i ispaljuje 2 metka u leđa nesrećne žene. Ona je posle drugog metka pala tako što je grudima i licem udarila o asfalt. Vlastimir dotrčava do nje, okreće je, kako kaže, gleda u njene prelepe krupne oči, koje ga u tom trenutku po njegovom shvatanju ne gledaju, nego gledaju negde pravo u nebo, i on primećuje da je njegova supruga Željka zapravo u tom trenutku umrla. I kada je shvatio da je ubio svoju suprugu, on počinje da je ljubi po njegovom kazivanju, pati zbog njene, kako kaže, iznenadne smrti, zamislite, iznenadne smrti, a ispalio 2 metka, i kako sam kaže, u tom trenutku odlučuje da ode i da se prijavi policiji. Ali to neće uraditi ovde u Petrinji, nego ide u Glinu da bi to uradio tamo, jer, kako kaže, bolje ga poznaju policajci iz te policijske stanice i bolje će postupati s njim. Znači, ostavlja svoju suprugu na trotoaru, seda u svoj crveni Golf i kreće u pravcu Gline. I posle nekih 500 metara čuje ponovo onaj mistični glas koji mu se javlja s vremena na vreme i kaže mu, Vlastimire, pa gde si to krenuo? Ti si zapravo ubio pogrešnu osobu. Vrati se nazad i idi u ulicu Dražena Petrovića. Odlično znaš ko živi tamo u tom soliteru, idi i reši problem. Idi i zapravo ubi Vesnu Mokrović. Vlastimir je okrenuo automobil, otišao do navedene ulice, ulazi u dobro mu poznati soliter, jer je sa porodicom u dugogodišnjim prijateljskim odnosima. Zapravo, oni su bili kućni prijatelji skoro deceniju i po. Odlazi do njihovog stana, zvoni na vrata, vrata otvara Jelena Mokrović, Vesnina ćerka. Kaže da mama i tata sada spavaju i da Vlastimir sačeka u dnevnom boravku dok ona probudi jednog od roditelja koji je u stvari tražen. On kaže, nemoj dirati tatu Milana, potrebna mi je Vesna. Jelena odlazi, budi svoju majku koja odmah ustaje, odlazi do toaleta samo da bi se umila, i kako je kročila u dnevni boravak, odmah nastaje svađa između nje i Vlastimira, jer je on skočio i rekao, vidi šta si mi uradila, veštice, zbog tebe je sada moja žena mrtva. Žena je bila šokirana, nije mogla da zna šta se zapravo dešava. Jelena je za sve to vreme bila u svojoj sobi, jer je dete otišlo da ne bi slušalo razgovor između starijih, naravno, i ona je iz sobe čula samo vikanje i svoje majke, a i Vlastimirovo nije tačno mogla da razume o čemu su oni pričali. Međutim, ono što ju je zaprepastilo u jednom trenutku, to su bila zapravo 2 pucnja iz pištolja. Kada je skupila hrabrost
i kada je izašla iz sobe u dnevni boravak, videla je svoju majku kako leži na podu i oko nje je već bila velika lokva krvi, jer je bila pogođena u grudi i glavu. Odmah je pozvala hitnu pomoć i policiju i prijavila je, naravno, ko je izvršilac ovog krivičnog dela. Za to vreme Vlastimir brzo trči do svog automobila, seda u svoj Golf i odlazi do obližnjeg sela Taborišta, gde živi porodica Kušan. Zapravo Nada i Ivan Kušan. Vlastimir, pošto je vozio brzo, za nekih 10 minuta dolazi do njihove porodične kuće, ulazi u dvorište i u dvorištu ne zatiče ni Nadu, a ni njenog supruga Ivana, nego ćerku, koja je rekla da je tata otišao da obiđe vinograd, jer tamo treba nešto da radi, a majka Nada je odvezla baku za grad do doma zdravlja, jer joj nije nešto dobro i potrebna joj je lekarska pomoć. Onda je on rekao dobro, u jednom trenutku je kao pošao pa se vratio kao još nešto da pita ovo dete, onda se okrenuo, otišao do automobila, seo i punim gasom krenuo za Petrinju. Znači, znao je adresu gde treba da potraži Nadu, a to je parking doma zdravlja. I po dolasku ispred Petrinjskog doma zdravlja na parkingu je primetio odmah Nadin automobil bele boje. Parkirao je pored njenog automobila i dok je izlazio iz svog crvenog Golfa, primetio je kako iz doma zdravlja izlazi Nada sa svojom majkom. Odmah je krenuo ka njoj, prišao je, odgurnuo je njenu majku. Nada je u tom trenutku videla da se nešto strašno dešava sa Vlastimirom, okrenula se i počela da trči ka ulazu doma zdravlja. Međutim, Vlastimir je sustiže i iz neposredne blizine ispaljuje u nesrećnu Nadu 2 hica. Jedan u leđa ove žene, a drugi u potiljak. Posle toga okreće se, trči ka svom automobilu, prolazi pored preplašene Nadine majke, koja u tom trenutku čupa kosu i vrišti, doziva pomoć, ne obraća pažnju na nju, seda u svoj automobil i punim gasom odlazi u nepoznatom pravcu. Kako će se kasnije ispostaviti, otišao je do Petrinjske policijske stanice da bi se prijavio zbog krivičnog dela trostrukog ubistva u Petrinji. Po ulasku u policijsku stanicu on se predaje, oni su svi u šoku, pozivaju dežurnog istražnog sudiju, tužioca i otpočinje proces protiv Vlastimira Kihalića. Vlastimir je u prvom trenutku priznao ovo krivično delo trostrukog ubistva, rekao je da on je samo izvršavao naređenja neke više sile, a da mu je sve to navodno govorio neki glas sa više instance, najverovatnije iz same neke Božje centrale, kako je on govorio, jer je smatrao da je postao posrednik između Boga i ljudi, a u svrhu očuvanja brakova. Jer kako je govorio, najveći greh je razvod i da se on bori protiv toga i protiv žena koje uz pomoć crne magije ruše tuđe brakove. Pa je prilikom te izjave rekao kako je po savetu tog svog savjetnika, ko zna odakle i iz kog svemira, iz koje dimenzije, trebao i planirao u stvari da ubije i Nadinu decu, sina i ćerku, kako bi Nada i njen suprug patili. Pa je ipak odlučio da ubije Nadu, jer ostaće mu metak više kako bi ubio sebe. Međutim, neplanski je i u Nadu ispalio 2 metka i eto nije imao metak da izvrši samoubistvo, jer je tobože imao samo 6 metaka u okviru. Naravno, ja mislim da je ta priča o planiranju suicida nad sobom totalna
izmišljotina i savjet njegovog advokata, koga je doduše dobio po službenoj dužnosti, jer ako on stvarno veruje, kao što sam Vlastimir tvrdi, da je on uradio i učinio pravu stvar, zašto bi se on onda ubio? Jer po svim tumačenjima, znači svih religija, samoubistvo je najveći greh i samoubice idu u zadnji krug pakla, iz koga nema povratka. Međutim, ja ne verujem da je Vlastimir čitao Danteovu komediju i mislim da je ovaj čovek u stvari verovao ne u Boga kako on tvrdi, već je bio opsednut nekim svojim paranoičnim suludim mislima i verovao je u neke vračare koje su ga ubedile da su neke nevine žene glavni krivac za njegov loš bračni život. Tužilaštvo je odredilo pritvor od mjesec dana ovom čoveku, naravno i veštačenje na neuropsihijatriji, gde je utvrđeno da je on prilikom izvršenja ovog krivičnog dela trostrukog ubistva imao umanjenu uračunjivost, ali da nikako nije bio neuračunjiv, jer krivično delo koje je izvršio je ravno egzekuciji, jer je planski urađeno. Svaka žrtva je imala precizan pogodak radi ubistva i posle toga obavezni drugi metak kao overa sigurnog ubistva. I ovaj čovek je iz osvete i ljubomore uradio najteži oblik krivičnog dela ubistva. Suđeno mu je po tom članu, nije dobio najstrožu kaznu kako je tražilo tužilaštvo, zapravo 40 godina za svako krivično delo, već je 3 puta osuđen po 30 godina. Za krivično delo nošenja oružja nije dobio nikakvu kaznu, jer imao je dozvolu od policije i za nošenje vatrenog oružja. Znači, 90 godina je ukupno osuđen, tačno 21. decembra 2005. godine, pravosnažnom presudom. Vrhovni sud je ovu kaznu potvrdio i objedinio ju je na 40 godina ukupnog zatvora. Znači, za sva 3 krivična dela 40 godina zatvora. Za vreme trajanja ovog procesa i čekanja pravosnažne presude od Vrhovnog suda, Vlastimir je 3 puta pokušao samoubistvo u zatvoru. Jednom je pokušao da se obesi tregerima od pantalona. Drugi put je pokušao da se zadavi pertlom, a treći put je izvadio iz hemijske olovke onaj feder i napravio je neku žicu od njega tako što je razvukao onaj feder i to je ubacio u utičnicu za struju u ćeliji, znači gdje je bio. Međutim, to nije dalo nikakvog rezultata, on je ostao živ, sproveden je u kazneno-popravni zavod Lepoglava da bi tamo izdržavao kaznu od 40 godina, kada je postala pravosnažna i jedinstvena, i u tom trenutku je bio jedan od 7 osuđenika koji su u Hrvatskoj izdržavali najstrožu kaznu. 15. jula 2007. godine ušao je zatvorski čuvar da bi mu uneo čaj i doručak. I zatekao je Vlastimira kako visi obešen remenikom o prozorske rešetke. Sada, kako je Vlastimir došao u posed tog istog remenika, ja to ne znam, ali generalno služba možda i nije u obavezi da to pojašnjava. Vlastimir je izvršio ono što je najviše želeo, znači više puta je hteo da oduzme sebi život i na kraju je to i uradio. I najverovatnije se sada ne nalazi sa svojom voljenom Željkom na onom svetu, jer pretpostavljam da kao višestruki ubica majki, jer je tog dana izvršio trostruki femicid u Petrinji, izvršio je i samoubistvo ne prihvatajući odgovornost da je kriv. Mislim da ako postoji zagrobni život, on je kod istog onog čoveka koji mu je
i davao te savete da uradi sve to, a to je sam đavo. Na kraju krajeva i njegova ćerka veruje da njen otac nije bio sposoban da nikog ubije, nego je bio opsednut samim đavolom. Ja ne bih sada da ulazim u to da li je bio opsednut ljubomorom, da li je bio narcisoidan ili je bio, znači, opsednut đavolom. Ja samo hoću da kažem da je ovaj slučaj mogao imati sasvim drugačiji tok da su neke službe adekvatno postupile. Ovde su zatajili mnogi u sistemu. Zatajili su pre svega roditelji kao stubovi porodice u kojoj je Vlastimir živeo. Zatajila je policija i služba u kojoj je Vlastimir radio i u koju je verovao. Jer morali su drugačije da postupe. Ako su mu greškom dali pištolj za uspomenu, isti su trebali i da oduzmu. Takođe, trebali su Vlastimira kao bivšeg kolegu i da privedu na informativni razgovor. Takođe su trebali da sugerišu određenim institucijama da protiv njihovog bivšeg kolege preduzmu adekvatno lečenje. Jer ako je otišao pod tom dijagnozom za koju se tvrdi da je bila šifra za njegovo penzionisanje, oni su bili dužni da o njemu i brinu. Ne samo fizički, već i medicinski da ga obilaze i da vrše kontrolu nad svojim bivšim kolegom. Jer čovek sa šifrom vijetnamskog sindroma je potencijalna opasnost za građanina našeg okruženja i država mora da brine o tim ljudima. I zato sam obradio ovaj slučaj, ne samo zato što ne sme biti zaboravljen zbog osoba koje su nastradale, zbog ovih jadnih žena, nego i zbog toga što može da se desi svakog trenutka na svakom mestu na prostorima bivše Jugoslavije. Jer po nekakvim proračunima u zemljama ex-ju koje su bile zahvaćene ratovima trenutno ima oko 150.000 ratnih veterana koji su bili pripadnici vojnih, paravojnih i policijskih jedinica. Mnogi od pripadnika su još uvek aktivni, nisu samo veterani, nego su još uvek aktivni. Računa se da oko 8.500 policajaca koji su između 68. i 79. godišta radi u republikama kao što su Crna Gora, Bosna, Srbija, Hrvatska. I svima im je dostupno oružje, na kraju krajeva dužega po službenoj dužnosti. I ja ne znam do kada ćemo govoriti o tome, dokle ćemo se nadmudrivati da li postoji ili ne postoji vijetnamski sindrom na prostoru bivše Jugoslavije. Ja ne znam šta to treba da se desi da bismo rekli, to je sada pravi slučaj vijetnamskog sindroma. Ali mislim da grešimo u tome što ga nazivamo vijetnamski sindrom. Trebalo bi da ga zovemo ne ni balkanski, nego ex-ju sindrom. Dragi prijatelji, voleo bih kao i do sad da čujem vaše mišljenje u vezi ovog slučaja u komentarima koji ćete mi napisati i posebno bi želeo da mi napišete neki slučaj iz vaše sredine u kome je izvršilac krivičnog dela imao ex-ju sindrom. Takođe bi isto voleo da čujem da li možda sumnjate na nekog vašeg komšiju ili poznanika koga znate iz grada gdje živite, da ima možda indicije da je bolestan od ex-ju sindroma. Jer ovi ljudi, hteli mi to da priznamo ili ne, potencijalne su hodajuće bombe. Toliko od mene za večeras, a mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči. A do tada ja vas pozdravljam.